पीएम आवास योजना रे आउ किछि दिन भितरे आपण माने वर्क ऑर्डर पाई जिवे किंतु जानिचंती आज्ञा आपणकर ना अछि लिस्ट रे अछि किंबा लिस्ट रे नाही प्रकृत रे आपणकर वर्क ऑर्डर जो 40,000 टका बा 20,000 टका जा आसीबो वर्क ऑर्डर फास्ट किस्ती आपण केबे आपण अकाउंट को जीवो ए वीडियो रु पूरा सत कथा जानी रखंतु। पुणी आवास योजना रे मिलिब घर केंद्र एवं राज्य मध्य घोर कली परे फिटिला बाट केंद्र चाप परे घर बांटिबा बेले स्वच्छता बजाय रखा गुरुत्व दलीय भित्तिरे नुहे योग्य हिताधिकारी को घर देबा पई दाबी माने वोटिंग लिस्ट रे थिले से मानकर प्रोविजनली सैंक्शन हेचे से प्रथम विषय होछि प्रधानमंत्री आवास योजना। किछि दिन तले आम राज्य ओडिशा को 8,17,000 प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर सैंक्शन करा हेछि। आपण माने प्राय चेक कर सारिथिबे जीए पीएम आवास रे लिस्ट रे का ना आसीची आपणकर पंचायत ऑफिस रे ऑलरेडी मरा सरीची एवं मुटिए दर्शक बंधु वीडियो देबा टिक लेट हे गला क्षमा करियो दर्शक बंधु किंतु मु जति कि जांच कला पर देखिनी आज्ञा कोन होउची आगे जानिचंती बीजेपी रहिला सेंटर रे बीजेपी रहिला ओडिसा रे किंतु नेता माने जो माने ऑफिसर माने एबे भी अछंती बीजेडी रे आपणकर फाइल बा जहा किछि हबो जहा माध्यम रे हबो घर बा आपण जो पाइबे जो 50 जो वर्क ऑर्डर पाइबे आपण कंफ्यूज रे अछंती एवं मु बुझी पारुने सरकार एही समय जो घर कथा वर्क ऑर्डर आसिया पे कहउचंती एही समय समस्त लोक चाष जमी रे एवं मूलिया माने सब चाष काम लागि जिवे एपटरे जल्दी जदी करिवे आपण 20,000 टका एक्स्ट्रा पाइबे जदी आपण पाकर जॉब कार्ड अछि मनरेगा कार्ड अछि ताधरे मध्ये किछि टका एक्स्ट्रा पाइबे आ जार जॉब कार्ड नाही बा सेल्फ सर्वे रे ताकर नाम कटि जाइछि किंबा घरे बाप अछि पाइथिला पुओ पाइबो कि नाही किंबा घर मध्ये 2-4 भाई अछंती पाइबे कि नाही पीएम आवास रे वर्क ऑर्डर काहाको मिलिबो एथर आ वर्क ऑर्डर केबे मिलिबो एवं 36,81,000 आवेदन ऑलरेडी वर्तमान सरीची ए पर्यंत आपण वर्क ऑर्डर न पाइचंती ना आज्ञा से पर्यंत मध्ये आपनकर 1000 लिस्ट आगे आसी थाक मध्ये भी तार किछि फरक पड़िबो नाही आ मु यदि देखिबा पूर्व गोटे वीडियो करथनि देखंतु हम लगे दउची केबे वर्क ऑर्डर मिलथिला पूर्व थर जाओ फाइनली वर्क ऑर्डर डाउनलोड ऑलरेडी सरीची देखि पाउथे वर्तमान देखे दउची देखंतु ए जो 2022-23 रो डाउनलोड ऑलरेडी सइलाणी जो मानकर घर जल्दी जे सारिबो 4 मास मध्ये रे ताको 20,000 टका गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दबो तामना 130 प्लस 1,20,000 एक्स्ट्रा तामना 1.5 लाख आपण पाइबे अभी मजा आएगा ना भिड़ो ता सहित 6 मास आपण लगेबे टाइम लागिबा आपनकर आपण 10,000 एक्स्ट्रा मिलिबो चेष्टा करबे जल्दी जल्दी करिया पई बहुत लोक कमेंट थिला भाई मो हमर वर्क ऑर्डर डाउन वीडियो टी म करिथिनी आज्ञा ना एटा होची रथ यात्रा दिन ही हेतिला एवं रथ यात्रा दिन ही वर्क ऑर्डर आगे आसीथिला पूर्व वर्ष कथा मु कहूची एथर मे भी मु मते जा लागुची मध्य भी आपनकर मध्य भी रथ यात्रा मध्य वर्क ऑर्डर मध्य गवर्नमेंट देई पारे किंतु आपनकर ना तादर अछि ना नाही शेष बंद देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं जदि पीएम आवास निजर सर्भे रे अप्लाई करथिबे निज मोबाइल हो सर्भे प्लस रे हो किंबा आपनकर जो ऑफिसर जाई सर्भे करिथंदी आपण दुईटा दिन भितर फरक कौन अप्लाई आप कर सक्सेसफुल अप्लाई होती ना नाई लिस्ट जो ना मरा जाइए पंचायत ऑफिस देखो मुझे ब्लॉक जाइए मरा जाइए पंचायत मरा से लिस्ट ना आसी पुणी ना काटिदेवेनि तो कारण राजनीति आज्ञा ये गोटे एभली जिन आज्ञा लक्षे जो 20,000 कि 40,000 जहाँ पाइबे आपण जो गोटे एभली राजनीति आज्ञा पशिज ना मध्यम सबू थाई भी देखला वर्क ऑर्डर आसबनी आ वर्क ऑर्डर थरे आसीगला भी आउ कई काटिबार कार कैपेसिटी आज्ञा ना शेष बंद देखिए बिल्कुल पीएम आवास बहुत गोटे क्वेश्चन आपंकर खड़ा कर पहुंची जाइए मानुची दर्शक बंधु बहुत लोक वीडियो आप देखी सारे मो वीडियो अपेक्षा करते अलग कथा कि मुझे व्यक्तिगत कारण जो वीडियो देवा मतलब लेट होगा क्षमा करेंगे वीडियो शेष बंद देखिए जेहेतु ये भिडियोटी टी वीडियो लंबा हो सत कथा कि आप सबूर क्वेश्चन है वीडियो पाइबे प्रकृत आप बसिक भी जांच करेंगे जे मुझे प्रकृत पीएम आवास टंका पाइबी कि ना जो घर वर्क ऑर्डर मतलब मिल कि ना देखूँ आम यदि टे पछकू चल जावा सुभद्रा कथा कौन होता ना इनकम टैक्स 15,000 टंका जो कथा कह समस्त काटी पकड़ माने जो इनकम टैक्स कथा कहते जमी कथा कहते एलआईसी एजेंट किए तार काटी किए गोटे छोटा मोटा करदे आपंकर डॉक्यूमेंट देकी आपंकर जो लोन टे सी कटी क्षेत्र में बेसिक से काटे एवं
ଘର ଦେଖିବା ଯଦି ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କାହାର 2 ବଖରା 3 ବଖରା ଘର ନଥିବ ଚାहे ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ହଉ ବା କୋଠା ଘର ହଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପଇସା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଥିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ସେ ପାଇନଥିବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପଇସା ସେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପଇସା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକି ସେ ଘର କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ମିଳିବ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କାହିଁ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ତାମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପିଏମ୍ ଆବାସ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଛଣ ଛପର ରହୁଥାନ୍ତେ କି ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଦେଖିବେ ଏକ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାନେ ଘର ମୋତେ ପାଇବେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଛାତ ଥିବା ଘର ହଉଥିବା ପରିବାର ପାଇବ ନାହିଁ ଓକେ କେବଳ ଛଣ ଛପର ଥିବ ସେ ଘର ପାଇବେ 2ରୁ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଥିବା କୋଠରୀ ଘର ହଉଥିବା ଘର ପାଇବେ ନାହିଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ 3-4 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ତାପରେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ତାଠୁ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲିମିଟ୍ ଥିବା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କେସିସି ମଦତରେ ମଧ୍ୟ ବି ପୋଲେ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ ଏ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ କରିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି କଥା ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିବ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ ସରକାର ଯତ ଘର ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ এইটি হচ্ছে আজ্ঞা কথা ঘর পাই সরকার তো ইচ্ছা আছে এভাবে প্রকার মানে টর্ম কন্ডিশন লগাইছেন যে আপনার ঘর পাইবে না আপনার মানে যেমি 1999 মশায় ঘর ফর ভাঙ্গি আজ্ঞা সরকার কহতে তোমাদের সেই থাঁত তাহলে ঘর আপনার মিলি था দুঃখর বিষয় যে যদি আপনার সেইয়া দেখি থাকে আজ পর্যন্ত আপনার ঘর বি নথাতে বোধে ভাবুছি বোধে তো আপনার কিছু পয়সা নিজ হাতর দিয়ে করছেন পিলা পদার অছি কেরল তামিলনাড়ু পয়সা পটে কিছু করছেন কিন্তু ইন্দিরা আবাস কিংবা আপনার পিএম আবাস পাই না সরকার যাঞ্চ করতা যে প্রকৃত এই যে 2 বখরা ঘর করেছি তা নিজস্ব পয়সার করেছি না পিএম আবাস পয়সার করেছি না ইন্দিরা আবাস পয়সার করছি না নিজের ইনকম সোর্স করছি যদি পিএম আবাস ঘর হয়েছে তো মিলব না যদি নিজ পয়সার ঘর কথা তাকে তা দবা তার যথার্থ হচ্ছে কিন্তু আজ্ঞা সরকার দেবে না কারণ আপনার ঘর অলরেডি করে সারিছেন 2 বখরা গোটে বখরা করে সারিছেন সে আজবেস্ট হো বা ছচপর হো বা কর্কটিনা হো যা আজ্ঞা হো क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है এই যে 1,20,000 1,40,000 যা 1,60,000 যাহা বি মিলিয়া কথা এইটা আপনার কেতে দিন ভিতরে মিলব ফাইনাল কথা কুহতু আপনার ভিডিও উপরে আমার ভরসা অছি মতো বহুত লোক মতো মেসেজ মতো করছেন দেখুন দর্শক বন্ধু প্রথমরু বি কহিলি নূয়া লিষ্ট যাহা বর্তমান পঞ্চায়েত অফিসে বর্তমান লাগিছি বহুত লোক সারা আমি অনলাইনে কিপরি দেখিবা প্রথম কোশ্চেন আগে সময় দেখুন অনলাইনে আগে পূর্বর যা দেখাউলা সে সব পূর্ব জিনিস দেখাউলা এবে অনলাইন যদি বি দেখাই পারে পুনা জিনিস দেখাই পারিবে নূয়া জিনিস আজ্ঞা রেকর্ড নট ফাউন্ড লিখিব রেকর্ড নট ফাউন্ড লিখা দেখিপারিবে ନାହିଁ এবং ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ବେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ମଝିରେ କହିଥିଲି ଏଇ 1,20,000 1,40,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ କରାଯାଉ କାରଣ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଘର ହବା ମୁସ୍କିଲ ଜିନିଷ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନେ ଅଛି ଯେତିକି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଥିଲା କିଛି ପଇସା ଆପଣ କେହି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବ କାହାର ଗୋଟେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ନଥିବ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 2 ବଖରା 3 ବଖରା ବେଡରୁମ୍ ଯଦି ଥିବ ତଥା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ 5 ଏକର ଜମି ନଥିଲେ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଘର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛପର ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ 1999 ମସିହାରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଘରେ ମଝେ ମଝେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସମୟ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ମଝେ ମଝେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆସିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭରସା ରଖିବେ ନାହିଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିମ୍ବା କାହାରିଙ୍କ ପାଖରୁ କାରଣ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇସାରିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଥିବ କୋଉ ଅଫିସର ସହିତ କୋଉ ନେତା ସହିତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଆପଣ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବି କାଟି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନରେ ସେଭଳି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଥିବେ ଫେସ୍ ସହିତ ଫଲୋ କରି ରଖିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କାରଣ ଯେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେତେ ଫଲୋ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 1,40,000 1,60,000 ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଘର କଥା ସେଇଟା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ
ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେରଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଘର ମଧ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘର ଦେଖିବା ଆମେ ଭାଇ 2 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ 50,000 30,000 20 ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଚଢି ଯାଇଛି ଯାହା ଫର ମଧ୍ୟ 2011 ଏସ୍ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ନା କଣ ମତେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି ମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲି ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କିଏ ଘୁଆ ଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଫଟି ମଧ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଭରସା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଆଉ ଲାଗିପାରେ ସର୍ଭେ ହବ ଫାଇନାଲ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ହବ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିପାରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବି ଯୋଡା ହେଇ ମଧ୍ୟ ବି ପାରେ ଯୋଡା ହବା ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ସାର୍ କଣ ଯୋଉ ନାଁ ସାରା କଟି ଯାଇଛି ଆମେ କେମିତି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଆଡ କରିମୁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି ସେମାନେ ବକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କଥା ବକ୍ସ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆସିଯିବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଯିବେ କାରଣ ଅଲରେଡି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବି କଟି ଯାଇଛି ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପୁରୁଣାକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯେ ବିଜେପି ଅଛି ସେଣ୍ଟରରେ ବିଜେପି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡିରେ ଯାହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଖାଲି ଏଇ ପିଏମ ଆବାସ ନୁହେଁ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ବି ଅଟକି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଏ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ଯେ ବହିରେ ଲିମୁଡା ଗୀତ କଥା ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ହେଲା କି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସିଆଡୁ ବିଲକୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜେପି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ବି କାମ କରିବାର ଫେଲ ମଧ୍ୟ ବି ହଉଛି ଆପଣ ଥର ମାର୍କ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବେ ଓକେ ଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ ବି ହଉଛି କିଛି ନେଗେଟିଭ ବି ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଘର କଥା ହେବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏବେ ଯୋଉ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ବା ୱାର୍କର ମିଳିଯିବ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାଇବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୂଲିଆ ପାଇବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢେଇବା କଥା ଇଏ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଘର ଆଜ୍ଞା ହବା ମୁସ୍କିଲ ଜିନିଷ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ 400 ମିଳିବ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ 35,000 ମିଳିବ ତାପରେ ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 45,000 ମିଳିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କାମ ଜଲ୍ଦି କାମ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ତା ଡେଡଲାଇନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଯଦି ମନରେଗା କାର୍ଡ ଯଦି କାମ କର ତା ଦେହରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ବି ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁଲ ମିଲାକା ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ନାଁ ଆସିଛି ଫାଦର ନାଁ ଆସିଛି ହାଉସ ନମ୍ବର ଆସିଛି ଭିଲେଜ ନାଁ ଆସିଛି ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିଛି 18/6 ପାଖାପାଖି କି 15/6 କାହାର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଗାଁରେ ଆସିଯାଇଛି କିଛି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମେନ୍ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି 2 ବଖରା କୋଠରୀ ବେଡରୁମ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ନ ମିଳିପାରେ 5 ଏକର ଜମି 10 ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିପାରେ ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ବାପା ପାଇଥିଲେ ପୁଅ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ ନା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିବ ମାର୍କ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଗେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ନା ଯେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ପାଇଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଉ ୟା ନ ହେଇଥାଉ ମାର୍କ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଅଲଗା କଥା ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକର ଇନକରେକ୍ଟ ଅପଲୋଡ କିଛି ହେଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ କଥା ହଉ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ତମାମ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ ଆବାସକୁ ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 10-15 ଦିନ ଖବର ଲାଗିକି ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଲେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାକୁ ଫଲୋ କରି ରଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ଆପଣ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି
घर भीतर भाई भाई भीतर मध्य प्रोब्लेम चली समस्त मध्य घर हाथिया चाहूँगी किंतु आमे देखिबा जदि प्राय लोकंकर घर एई उद्देश्य कटिबो जेते इनक्वारी करे को केही ना केही घर को जीव देखिबे घर ऑलरेडी कोठा घर ऑलरेडी थिबो बहुत कम लोकंकर जे कि अछि माटी घर आज डेट रे अछि केही ना केही मध्य तांको पिला पैसा पठेकी कि जेते घर परिस्थिति असुविधा हला कि अन्य किसी असुविधा हला से धार देना करके मध्य घर देना करचंती आज पर्यंत मध्य सीमेंट दुकान ने रड दुकान मध्य पैसा मध्य बाकी मध्य भी थिबो एइटा होचे आगे सत्य कथा एवं जो एपट गवर्नमेंट आउ गोटे डिसीजन नवा कथा जी जो लिस्ट से मान करथिले 11 12 जहाँ भी से जो गोटे रेसिस लिस्ट करथिले से माने जांच करते जे प्रकृतर से पैसा से कुआड़ को जाइथिला काय काड जाइथिला से तो अलग कथा जांच करा संभव कथा नुहे किंतु घर घर जदि माने विजिट करके देखते प्रकृतर या कंडीशन कौन कि विधवा अच्छी कि आपणकर स्वामी कि किसी आपणकर हैंडिकैप अच्छी मेजर मेजर इश्यू जदि अच्छी लोक से पैसा आगे दि जाऊ कि बहुत लोक आगे अच्छी दर्शक बंधु जे कि मुझे गोटे मझे वीडियो अंगनवाड़ी चाकरी जदि गोटे सामान्य गोटे बाहर ना बीए बीकॉम बीडी पिला पकाउछन्ति चाकरी करने कि प्रकृतर जी जार गोटे नीड अच्छी चाकरी करने सी चाकरी करि पारु नाही ताको दि जाऊ नाही समस्त एक रहिबा घर समस्ते पाइबे समस्ते गोड़ टणाटे हवा किए आगे घर पाइबे नाही सरकार मध्य भी प्रत्येक कथा ठीक कथा कहउछन्ति किछि कथा व्यतिक्रम भी होउछि नानादी समस्या भितर आपण चली केतबे कोनोसी जिनस भी 100% क्लियर कट बाहरिबो नाही कोड ना कोडी मध्य अळिया रहिबो कोड ना कोडी मध्य भी प्रॉब्लम भी सृष्टि होबो किंतु मेन कथा होछि कोन पीएम आवास रे जो 15 दिन भितर 20 दिन भितर घर मिया पे समस्त कहउछन्ति वर्क ऑर्डर फास्ट आसीबो जे पर्यंत न आइ से पर्यंत ग्यारंटी नाही एवं जे पर्यंत ना जा आसीची आज्ञा दर्शक बंधु सेटा फाइनल ना भी नुहे दोकाबले आपण प्रॉब्लम भी हेई पारे जदि आसला तो भलो कथा तथापि किंतु ग्यारंटी मध्य भी नाही ये संपूर्ण प्रकार कथा ता सहित आपणकर आउ जदि किसी डाउट रहला मते कमेंट करिवे हम चेष्टा करी मोर वीडियो आनिकी पहुंचिया पाए एवं निजे मध्यम ब्लॉग जाइथिली अन्यर मध्य सर्च कर देखिची राजनीतिकर सब दिन सब देखुची ये सब जगह प्रॉब्लम आज्ञा चलिकी रही कारण जेहेतु एटा लक्षे 1.5 लाख टंकार 1.5 लाख टंका ऊपर कथबार्ता से भी राजनीति आज्ञा मो प्रबल भी चलो चली भी नमस्कार जय जगन्नाथ पूर्व वीडियो भी करथिनी अंत्योदय किपरि आपन लिस्ट दियागला घर जो आसला एट से वीडियो देखु केते पैसा मिलला कौन मिला जानी परिबे नमस्कार।